سيدات والسادة أساتذة زميلتي زملائي كل الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ما نكون إلا سعيد، لأن هذا هو الجو اللي عشت فيه ككلكم داخل المستشفى، وحتى وما درستش كثير في باب الواد. إذن يوم سعيد كعدة أيام سبقت، ورغم المشاكل اللي عشناها السنة الماضية والسنة تابعة لهذه الجائحة العالمية وهذا الوباء اللي أثر كثير على قطاعنا. وبالمناسبة كانت عندنا مناسبة في الأسبوع الماضي قمنا بها، كانت نظمتها جمعية الأطباء العامين بالنسبة لأول شهداء في شهر مارس، وكان يوم عنده عاطفة وثقيل جدا، لأن كانت فيه قائمة نتاع كل الزميلات والزملاء لأصحاب الأزر البيضاء اللي استشهدوا اللي توفوا. وكانت لمناسبة باش قلت ونعاود نكرر كل التكريم وكل التقدير اللي نقولوه لكل زميلاتي وزملائي في كل واحد في منصبه، أو كان سائق سيارة أو كان ممرض أو كان مخدر أو كان طبيب أو كان أستاذ، اللي قدموا كل الخدمات ومنهم عدد كبير 168 توفوا رحمهم الله. وبالمناسبة نطلب الشفاء لكل هم ما زالوا مرضى. إذن رغم هذا الوباء ما قدمتموه الحمد لله بفضل الله بفضل خدمتكم، رانا في أرقام في استقرار. واليوم عندي الرقم اليوم إن شاء الله اليوم أقل من 103 وفيات، إن شاء الله ما يكونش حتى واحد يتوفى. إذن واصل بالك باللغة اللي كنا ندرسوا فيها. C'est un jour heureux de partager avec vous ces moments, et je suis heureux aussi de partager donc ces réalisations fabuleuses, notamment en particulier le PET scan, qui est une réalisation dont j'espère l'extension à d'autres à l'est et à l'ouest, comme le démarrage du scalaire. Je m'en souviens du scalaire et de l'IRM. Au départ, c'était comme ça. Bon, au-delà du PET scan et de l'intérêt que le PET scan apporte dans la prise en charge des affections tumorales essentiellement, moi je veux porter mon attention essentiellement sur le service d'oncologie pédiatrique, parce que c'est un souci majeur, c'est un appel permanent, à chaque fois répété, pour la prise en charge du cancer. Et vous savez mieux que moi quel est l'impact, quel est le dégât, quel est le dommage que fait cette maladie dans le pays, quelles sont les difficultés à diagnostiquer, quelles sont les difficultés à traiter et quel est le prix que donne la population. Donc un service, je pense, de 140 lits d'oncologie pédiatrique, c'est absolument fabuleux. Je pense que c'est une réalisation qui va porter. Je souhaite que sa réalisation arrive assez rapidement, contrairement à beaucoup de projets qui mettent beaucoup de temps. Voilà, je n'ai pas plus à dire que de partager ces moments avec vous et de vous dire encore une nouvelle fois toute ma considération, toute ma reconnaissance, et de vous réaffirmer de nouveau que mon équipe et moi sommes à vos écoutes, sommes là pour travailler. Nous avons une mission. La charge, elle n'est pas insurmontable, mais elle n'est pas facile, tant les problèmes sont nombreux. Mais notre détermination est forte, elle est permanente. Nous sommes à l'écoute de toutes et tous. Et nous ne ferons absolument rien si nous n'avons pas la confiance de nos collègues et si nous ne partageons pas tous le même objectif, la même
détermination à assurer les mêmes soins, les meilleurs soins à notre population. Je vous remercie. إذا مشاهدينا كانت هذه ندوة صحفية لوزير الصحة على مش زيارة عمل والتفقد لمستشفى لميد باغين بالعاصمة. نعود لك سامية استكمال ما تبقى من أخبار ثقافية. شكرا جزيلا لك مولود. إذا استكمالا للنشرة الثقافية